माल निकाल के। फिर उठाना नहीं चाहिए। केड़ा बाल बनदा पे है? यही रहता है, यही बात रहता है इसी का। रुकना सा रुकना। अभी लाना इधर ला कर। ठीक है, अभी जाओ आप बाहर। चलो खत्म हो गया। कर यार ऑन। यार लाइट बंद हो गई।
नीचे नीचे से। मुट्ठी के ऊपर ना दोनों में जिस तरह पहले हाँ थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ऊपर ना हाथ करें नीचे थोड़ा ज़्यादा पीछे नीचे दबा सारे घुमाएं करना है ऊपर दिखाना, ऊपर कर। भट्टी को कुछ भट्टी में बड़ा थोड़ा थोड़ा मिला थैंक एक रैपर दिखाइए उठा के।
अब वो पेपर दिखाना, वो सफ़ेद वाला भी लगाने से पहले ना। ठीक है। जी जी चाहे वो तो और ज्यादा याद होता नहीं है सारे दिल से ना पे होना ओके एक बार थोड़ी एक मिनट भाई पीछे आ फेंके उधर एक बार। बैक साइड से भी काटने लगे। वो कटवा रहे हैं
आस्ता आस्ता करना। रोकना। रुक जाना। एक मिनट बैठे रहना।
एक हाँ जी हेलो रोकना हमारी तरफ मुंह करके करना जो भी काम करना।
एक मिनट एक मिनट। पीछे नो ये चीज़ कह रहा था ऑल फॉल जो है फिर माशाल्लाह।